हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज समय है 12टा। मुझे किसी भी रोसे बोसे करनी झीर कम सारिकी गाधुध सारिकी शुआई आसिली शुआई आसिली भातटा करदे देखो भात करदे खाली आ सब फांका एम सब थुआई किसी करनी भावुँ कौन करी डालमा करदे शीघ्र शीघ्र हो डालमा करदेवी आ शिंब अच्छी देखिए जब समय हम भाजी शिंब आलू टे भाजीदेव ना खाली डालमा करदेवी। राणी माँ को शुआई आसी देखो शोई तार कम सरू सरू 12टा आउ कौन मुझे करी भावुँ चलो सांग मैंने जल्दी जल्दी रोसे करी डालमा जदि समय हम भजा टे करी सांग मैंने रोसे करा भावुली डालमा करी डालमा करते शीघ्र शीघ्र हो जाता किंतु गोटे यूट्यूब गोटे देखी जो शिंब आलू तरकारी गोटा कर शिंब आलू तरकारी शिंब थी भाविली शिंब आलू तरकारी करवा कौन लगे देखिए देखिए गोटे संबलपुरी वीडियो गोटे जन करती ब्लॉग करती सी करते शिंब आलू तरकारी से भावुँ शिंब आलू तरकारी करी मैं सहज शिंब तो अच्छी भल पूरा बढ़िया शिंब अच्छी देखिए शिंब आलू तरकारी करा कौन लगुच मसला है धनिया पत्र आउ अदा कंचा लंका रसुण टे पड़ना छेचा हम से छेचा मसला हम तो जेहतु झील शुई छेचा मसला होटा सहज हम मतलब भावुँ देखिए ट्राए करिए केमती लगुच भल लगे कि कौन करवा सांग मैंने भात फुटे थोड़ी देती मन नाला गालिया भात टे गालीदबा भात एमती सब किए रांधे कहे भात मुझे रांधे ना भात से बसई दिए जमी फुटब टे बंद करके थोई दिए से भात एपट तरकारी गला भात अधा हो जाए आउ थे फुटे देकी गाड़ी दिए पूरा भात पूरा भल पूरा परफेक्ट हुए कि माने जो पेजुआ पेजुआ सेमती हुए ना पूरा गोटे गोटे किना हुए भल पूरा हुए भात एम सब शिखी ना मुझे आम जो लाइब्रेरी थिलु लाइब्रेरी सांग मैंने सब हस्टेल से रोते से सब एमती रोसे करती मुझे सब घर कम सारिकिना लाइब्रेरी गला 10टा 11टा हो जाए मोर से मैंने पचार कहे कौन तू एत लेट्रे आस मैंने भात पा गाँव चाउल आसाला तो भात फुटला बेलू डेरी हो सी कह कौन तू कौन के रांधुची सी मत कहीदे कि ये रांधु आके फुटे दबू जमी फुटब बंद करदे 10-15 मिनट छाड़ी देखिए भात अधा हो जाए पुणी आउ थे बसैक फुटे दबू से दिन ठार से गैस भी बचुची भात भी पूरा परफेक्ट हो सब नुआ नुआ ट्रिक ट्रिक कौन माने जो मैंने जो घरणी मान गैस बचो समय भी बचो सब ना कौन सांग मैंने किए न चाहे कि गैस बंचु समय बंचु एपटे भात को भात हो तरकारी हो से भात बसई रखिले अध घंटा घंटा फुटब आ गैस दीटा चूल्हा कर सेपटे भातटा फुटे काटिक रखीदे एपटे दीटा चूल्हा भी भजा डालमा करदब सागे सागे देखो पूरा केंद्र भात देखो पूरा गोटी गोटिका भात भात पूरा परफेक्ट करवा शिंब आलू तरकारी फास्ट टाइम करिया कौन के लगे देखिए सेपटे संबलपुर साइड तो सब करती देखी भिडियो देखी आम टे खाଇବା कौन लगे देखा आलू को सब चोपा छड़े देकी शिंब पूरा सहज देखुली वीडियो पूरा सहज आलू को चोपा छड़े काटिदेव ये जो शिंब गुड़ा भी लंबा लंबा कर काटिकी फिर भजा भुजी ना प्रेसर गोटे सीटी खाली मैंने अल्प टे सीटी खाली मैंने से हम जमी बेसी सी मारे पूरा शिंब बेसी सी भल लगे टिके खाली गोटे सीटी आसूब बंद करदे आएपटे मसला तो छेचा मसला से छेचा मसला देना मसला जो टमाटो देकी मसला रेडी कर खाईदेव से सरला तरकारी रेडी एम तो कर देखी कौन लगे देखिए एत सहज देखिए कौन लगे शिंब शिंब आलू जो सोरिष मसला दी भाजिले मत भल लगे शुखुआ भी पकई करती चिंगुड़ी शुखुआ तरकारी के खाई देखी खाली ट्राए कर फास्ट टाइम ट्राए करिया कौन के हो आलू को एमती सब चोपा छड़े देली नुआ आलू सागे सागे चोपा छाड़ी जाऊँगी चोपा छड़े
देर प्रेसर बसई दो। टमाटो देखो देसी टमाटर पूरा लाल है ना टमाटो को एमती किए कंचा खाई काटिक ना टमाटो टे काटिदेव तापर टे लुण पकईदेव लुण टे देदेव तापर खाइब पूरा टेस्ट लगे लुण बिट लुण देके खाइले भल लगे जो कला लुण जोटा से खाइले भल आम छोट हो कहूँ सांग मैंने बसई दिए कहूँ मैंने जो कहते शीत दिनिया ये दिन टमाटो सीजन जो टमाटो सीजन थाए खाई सारू मैंने दीपर खाई सारू चलू आम कौन तो खाली पिज घर पिज नहीं गोटे गोटे पिज टमाटो जीरा नब आउ जीव आम कौन गाँव थाए जो जोर जो केनाल सब थाए छोट छोट केनाल आम गाँ से जोड़ा अच्छी से पाखे सब चाष करते आम गाँव सब चाष कर टमाटो आउ कंचा लंका रसुण पिज से सब चाष हो आम सीधा से पलू कदली पत्र नहीं आ लंका गुंड लुण आप सब धरिकी से पलू जाकि से सब चोरी हम कंचा लंका टमाटो सब से चोरी हम प्राय घर बेले किसी नहीं खाली लुण आ कईया खटा जो लंका गुंड आपको सब नहीं जीव से सब चोरी हम आसो से घोड़ा मैंने जो जोड़ जो थाए जोड़ केनाल घोड़ा बसिकिना से सब कटा हम आईटा समस्ते करुवे छोट बेल मैंने आगुरी एवं तो छुआ जानी ना सब कौन आउ जो आम मैंने जो 19 छुआ कथा कह से सब हम से खाई सब तो मैंने सब टमाटर चोरी हम जो पिज जो संडा आसो बहे चोबी बसिकिना आसला तो पाटी जो स्मेल कर ये सब हुए छोट बेले एमती टमाटर लुण लगे खाइब से मैंने एत टेस्ट लगुत तो छाड़ से गचर तोड़ा हो जो सांगे जो पूरा छोटे छोटे टमाटर पूरा लाल लाल हो आनी खाली लुण लगे से सांगे सांगे एत खाइब बढ़िया टेस्ट लगे से दिन सब कड़े गला एबेका जो छुआ से सब किसी जाना सब से सब जानते ना तो खाली मोबाइल छुआ देखो मोबाइल धरिकी बसते घरे ये सब कथा जाए ये सब फिस्ट आम तक चटपट करें खरा बेले खाई सारू मैंने आम सब आरभ घर लुचेकिना नहीं जीव आ कोड़ी कोड़ी ये तो बरकोड़ी ना बरकोड़ी लुण लंका जीरा गुंड लुण जीव बरकोड़ी मैंने गोटे जर पूरा पलिथिन पलिथिन बसिकी खाइबु जे खाऊथबु तो बढ़िया लगे से पिला दिन स्मृति तो एमती बहुत स्मृति अच्छी कहले सरबनी गोटे गोटे कहबी केत आपण मान स्मृति टी आप मन पड़ जानदेवे जो बसईदेली शिंब आलू टी हलदी लुण पकईकी बसईदेली मतलब प्रेसर खाली टी गोटे सीटी मार बंद करदे बंद कर मसला कर देख मैंने सोरिष सोरिष कौन हो जो मो छात लगे मैं फूल गछ सब फूल गछ माने मूड़े माने सोरिष केत दुटा पड़ जाए सोरिष गछ हो जाता से सोरिष बाहर आ जो शिंब आलू तरकारी जो सी मैंने जो देखी भिडियो सी कंचा लंका आउ अदा रसुण पकईकी मैं छेचार करते भाई सोरिष टे मो देसी सोरिष माने मुझे मो गछ रही से पकईकी करिया कौन लगुच भाई से पकईकी छेची दे केते खंड देखा जाऊनी ए बहुत सेटा पकई टे छेचीदबा हो गला सेपटे शिंब आलू सीझीगला बंद कर देती मसला प्रस्तुत करवा आउरी बहुत माने एतिकी सुखी थिला आज माणी सोरिष पूरा देसी सोरिष निजे अमल कर लोक मैंने माने बिल लगुच मोर फूल कुंद देखिए ये जो माने पूरा ओरिजिनल माने ऑर्गेनिक सोरिष पकेगा देखिए ये कौन टेस्ट आगो रेडी मसला पूरा रेडी है एबे प्रस्तुति आरंभ करिया सोरिष तेल दीटा पड़ो देखिए फास्ट टाइम तो हूँ कौन लगुच देखा खाइले जना पड़ो भल तो
କରିବ ମାନେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଲାଗିବ। ଶିମ୍ବ ତ ଯୋଉମାନେ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ବେସର ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ, ଯାହାହେଲେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ସହଜ କ'ଣ ମାନେ ଶିମ୍ବ ଆଳୁଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲ, ତାପରେ ଖାଲି ଟିକେ ମସଲା କଷିଦେଲ, ଖାଇଦେଲ, ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବେଶୀ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଝିଅ ଶୋଇଛି ପଡ଼େ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଦିନ ଭାବୁଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ତା କାମ ସାରୁ ସାରୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇବି ବି ପାରୁନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କର, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କର, ସେଇଟା ତ ସମୟ ଦରକାର। ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଆଉ। ତାଙ୍କମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ମା ହେଇଥିବା, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିବେନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ମାନେ ରାତିରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଜମାର ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦେଉଥିବ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲାନି, ରାତି ସାରା ବିଲକୁଲ ଶୋଇଲାନି। କାଲି ପୁରା 2ଟା 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ଚାହିଁବି, ଏମିତି ହଉଛି। ଆଉ ଚମକୁଛି ବି ଖାଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚମକୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚମକୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ, କି ତାର ଆଉ କିଛି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯଦି କହିବେ ମୋତେ ଟିକେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆ ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କିଛି ଜାଣିହେଉନି। ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି, ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହୁଏ ବୋଲି। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଟିପ୍ସ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ। ରସୁଣ ଚେଷ୍ଟା ପକାଇବ ମାନେ ତେଲରେ, ସେ ଏମିତି ଚିକିବ। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେବା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପଡ଼ିବନି। ଶୁଖିଲା ମସଲା କ'ଣ, ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ସେଥିରେ, ଯେଉଁ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ସିଝିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପକାଇଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଆଉ ଯେଉଁ କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ। କରି ପାଉଡ଼ରଟା ଖୋଲିଲା ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିଲି ତ, ଖୋଲିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି, ବାହାର କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏତିକି ମସଲା ଯେଉଁ ଯିବ କ'ଣ ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଯାହା ଟିକେ ପକାଇବ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ଅଛି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଖିବା ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ये करदेली आ मैंने भलसे टे कषि मसला तापरे देखिए सिंपल आलू तो पूरा सीझी जाइए पूरा बढ़िया देखा पूरा खोलि पूरा टिके टिके सीझिक रही तो ढड़ा हम से लीडटा खोलीदेली बेसी लीड रहीकिना बेसी सीझीज खोलीदेली मैंने मसला पूरा तेल बाहर पड़ा ए ढाईदेव सिंपल सिंपल भजा सिंपल जो खाली पियाज और लंका छिड़े भजे भल तो देखा जाउची किंतु टेस्ट कौन लगुच देखिए ना कौन गला धनिया पत्र सब तो मसला मसली पड़ जाइए खाली फुटबू तापरे
ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବେ। ତରକାରୀ ମାନେ ଫୁଟିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବେ। ହେଇଗଲା ଦେଖ, ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖ, ଦେଖାଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଗପ ଗପ ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି। ଖାଇଲେ କହିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ରୋଷେଇ କଲି, ମାନେ ଯେଉଁ କାଟିବା ଏଇ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପୁରା ରୋଷେଇ ବାସ ପୁରା ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପେପର କ'ଣ ପକେଇ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ବାସନ ଆମର ଏଠି ମାନେ ମୁଁ 3 ମହଲାରେ ରହୁଛି, ମାନେ 3rd ଫ୍ଲୋର। ତଥାପି ମାନେ ଏତେ ଡଷ୍ଟ ଯେ ଏଠି ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସନା ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଲେ ଅସନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପେପର ଗୋଟେ ହେଇଛି ରେଡ଼ି, ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେଲି, ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବା ଆଧ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛି। ଆଧ୍ୟା ଉଠି ସାରିଲାଣି, ତା ଭାଇ ତାକୁ ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନେଇ ଆସିଛି ଭାତ ଆଉ ଯେଉଁ ସିମ୍ବ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଖାଇକି ଦେଖିବା, ଆଉ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। କରିଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ସିମ୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସିମ୍ବ ଭଜା ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇ ସିମ୍ବର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି, ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ସୋରିଷ ପକେଇ ନଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି ସୋରିଷ ପକେଇ ନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସହଜ ସରଳ ଯୋଉଟା ହବା ଖାଇବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଏତେ ବି ତେଲ ମସଲା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ତରକାରୀ କରିଥାନ୍ତ, ଭାଜିଥାନ୍ତ ସିମ୍ବକୁ, ସେଥିରେ ତେଲ ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେ କମ୍ ତେଲ ଖାଇବ ସେତେ ଭଲ, ଫେସ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ କମ୍ ତେଲରେ। ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ସିଝା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ। ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲ ମସଲା କରି ଭାଜି ଭାଜି ତେଲର ଛାଣିକି ତରକାରୀ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ ପୁରା ସଫା ସଫା, ପୁରା ତାଙ୍କ ଫେସ୍ କେମିତି ଗ୍ଲୋ କରୁଥିବେ ଦେଖେ। ହଉ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଯଦି। ଆଗେ ଉଠି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଉଠିକି ନା ଖେଳୁଛି। ଖାଇଦେ, ହଉ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। ଚୁଟି ଛାଡ଼େ। ଓହ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ସବୁ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅର କି ଖେଳ, ଏମିତି ଖେଳ। କ'ଣ କହିବ ତମେ, କ'ଣ କହିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା, ବାସନ ମଜା ଆଉ ମୋ ଆଧ୍ୟାର ଖାଇବା ସବୁ ଶେଷ। ହଁ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ରଖିବା ନା କ'ଣ? ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଡିନରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଡିନର ଯାହା ଡିନର କରିଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ରାତିରେ ଖାଇଦେବି। ଡିନର ପାଇଁ ଝିଅ ଆସିଲା ମାନେ ସରିଲା, ଏବେ ସେ ଶୋଇବ। ଏବେ ସେ ଶୋଇବ ମାନେ ତଳେ ନୁହଁ, ଏମିତି ପେଟ ଉପରେ, ପିଲାଟି ଖାଲି ପେଟ ଉପରେ ଛାତି ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇଦେବ, ଶୋଇବ। ତଳେ ଶୋଇଲା ମାନେ ତାର ନାଟକ ନା କ'ଣ? ମୋ ମାମାକୁ ଏମିତି କରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ ମାମା କୁହ? ମୋ ମାମା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ମାମା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆସିବି ସବୁବେଳେ, ମୋ ମାମା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କହିଦେ, ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।